Yan. Tapos ganyan. Yan. Ganyan. Ganyan. Tapos ganyan. And then, ganyan. 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 Tapos balik. Okay. Balik. Ganyan. Ayan. Tapos ganyan. Ganyan. Ayan. Tapos ganyan. Kaya nakita niyo binabanat ko. Opo. Ayan. Tapos ikot. Tapos ganyan. Ayan. Ganyan. Nice. Lip na lip din. Ganyan yung sa face massage ko. Face massage, face lift. Face lift. Then, massage ng ulo. Huwag mo na ihahawak sa mukha na yung hinawak mo sa ano ha. Sa ulo. Oo, kasi madumi yan. Massage sa ulo. Ayan, tapos linig. 5 minutes lang naman yan eh. Basta bahala na kayo sa 5 minutes. Ayan, tapos ganyan. Okay, gusto nyo magtagal sa ulo, walang problema yan. Basta 5 minutes. Okay? Okay.